عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مش نخدموا une série de révisions concernant le devoir de contrôle numéro 2. Donc, عندكم 3 exercices. Le premier exercice, chimie, مش نبداو بيه. Bon, la première partie de l'exercice, la première question A, quelle masse M1 de sulfate de sodium Na2SO4 doit-on dissoudre dans l'eau pour obtenir un volume V1 de l'ordre de 300 cm3 d'une solution S1 de concentration 0,5 moins litre moins 1. L'électrolyte le Na2SO4, c'est un électrolyte fort. Si on veut calculer la masse M1, donc tout d'abord, on va donner 3 formules concernant le nombre de moles. Donc, le nombre de moles pour des solutions ioniques N égale C fois V. Pour un solide M, on peut calculer M sur la masse molaire pour déterminer le nombre de moles, ou bien, si on a un gaz, le nombre de moles égale le volume sur le volume molaire. Bon, هذوما les 3 formules. بالنسبة لكم انتم قبل ما تبدا اي exercice chimique les 3 formules قدامكم لانه نجموا نحسبوا الكونسنتراسيون والا الماس والا الفوليوم. Bien sûr, en utilisant le nombre de moles. Donc, la première question, on veut déterminer la masse M1. M1 égale. Où est la masse pour les 3 formules ذكرتهم. Donc, c'est la deuxième formule. Donc, M égale, et le canal produit de moins égale produit extrême égale nombre de moles fois la masse molaire. Or, pour un solide, le nombre de moles, plutôt pour une solution, le nombre de moles, c'est C fois V. Si on combine les 2 formules, on peut déduire que la masse M1 égale C fois V fois la masse molaire. On a tous les données pour calculer la masse M1. Donc, la concentration C1, le volume noté V1, donc c'est 0,5 fois le volume donné est de 300 cm3. Donc, on doit le traduire, bien, on doit donner l'unité en litres. Donc, en divisant par 1000, le volume égale 0,3 litres. La masse molaire, fait l'exercice, on est donné de Na2SO4, 142. Donc, tout calcul fait, donc on a la masse égale 21,3 grammes. Bon, deuxième question. À chaque fois, bien sûr, on a un électrolyte, soit نطلب le calcul de la masse, ولكن ممكن نعطيو الماس نطلب le calcul نتاع الكونسنتراسيون، وإلا كان عطينا concentration masse, on peut calculer par exemple le volume يكون هو inconnu. Deuxième question, B. Écrire l'équation de la dissociation ionique, ou bien نقولوا هنا écrire l'équation de déionisation de l'électrolyte اللي هو sulfate de sodium, sachant que c'est un électrolyte fort. Bon, la formule moléculaire de cet électrolyte, le Na2SO4. L'électrolyte est fort, donc on a une seule flèche. Sont les ions qui vont être libérés par cet électrolyte. Donc on a le sodium معروف. علاش بديت بالصوديوم؟ لأن الصوديوم موجود dans un sel, dans le sel اللي هو NaCl, donc معروف. عنده un état cristallin ونلقاو Na+Cl- أكثر les ions موجودين تقريبا في les électrolytes. Le deuxième ion هو مش يكون ليون سلفات. حتى اللي كان ما عنديش فكرة على اليون pour le moment. Donc نجم نكتب SO4-. Bon, là on doit équilibrer cette équation de point de vue charge et masse. C'est-à-dire, on a 2 atomes de sodium dans l'électrolyte, alors que في البرودوي ظهر un seul ion Na+. Là, on doit multiplier par le coefficient stoichiométrique 2.
Concernant SE4, c'est un ion polyatomique. Mais là, on doit équilibrer la charge. بما أنه l'électrolyte charge نتاعو 0, le sodium a une charge positive fois 2, donc on a deux charges positives. Donc, يلزم يكون عندنا هنا l'ion sulfate, il doit porter deux charges négatives. Donc, il y a une vérification. نشوف اللي la totalité des charges بالنسبة les deux ions libérés par cet électrolyte égale 0. C'est la même charge اللي نلقاها على l'électrolyte. Bon, la question suivante, c'est déterminer le nombre de moles de chaque ion présent dans la solution S1. Ou kif, on va déduire leur concentration molaire. Bon. نبدأ بالconcentration ولا بالنمبر de moles. الأصل c'est كيف. Bon. إذا كان نبدأ مثلا بالنمبر de moles de SO4 de moins. نقول اليون هذايا elle est libérée, le coefficient est égal à 1, معناها نفس nombre de moles que l'électrolyte, c'est-à-dire noter un 1 égale C1 fois V1. Bon, la concentration de l'électrolyte est 0,5. Le volume, on a 0,3. Donc, tout calcul fait, on prend 0,15 mal. Le nombre de moles de 1A plus égal. Donc, le coefficient qui apparaît devant l'ion 1A plus soit 2. C'est-à-dire, on dit 2 fois le nombre de moles de l'ion sulfate SO4 de moins. Donc, si on multiplie le coefficient 2 par 0,15, on prend 0,3 mal. D'ailleurs, كنا هنا نجمو كيف نربطو الصوديوم بالإلكتروليت نفسه. Donc, on a le coefficient 2, نضرب كيف ال N1 ou C1 fois 1, donc on va trouver le même nombre de moles, اللي هو 0,3. De point de vue concentration, N1 plus égale le coefficient 2, on a le coefficient stoichiométrique fois la concentration initiale de l'électrolyte. On a la concentration de l'électrolyte 0,5 fois 2, تعطينا concentration, on a 0,5, c'est ça. Donc, تعطينا une mal litre moins 1. وبالنسبة ل SO4 de moins, on a نفس الكونسنتراسيون بما أنه coefficient stoichiométrique égale 1, c'est la valeur de concentration, c'est 1 اللي هي 0,5 mal litre moins 1. Bon, voilà, je vais faire question concernant la détermination de nombre de moles ou bien de concentration. Bon, on n'a pas calculé le nombre de moles de l'électrolyte N1. Donc, dès le début, on a calculé la masse, mais on peut déterminer le nombre de moles des ions libérés par les deux électrolytes en fonction de N1. On a le nombre de moles de Na égale 2 fois le nombre de moles qu'on a إما de l'ion sulfate ولا نرجع بالأساس للإلكتروليت اللي هو Na2SO4. Bon, passons à la deuxième partie de l'exercice. Là, on a une autre solution S2 est obtenue en faisant dissoudre une masse M2 égale 34 grammes de nitrate de sodium. NaNO3 هذا كيف c'est un autre électrolyte fort. على فكرة هنا أغلبية الإلكتروليت اللي مش نحسبوا فيهم ديما concentration nombre de moles نتاعهم وحتى les équations نتاعهم أغلبيتهم مش يكونوا des électrolytes forts. Bon, on a le volume V2 utilisé égale 250 cm3. On veut calculer, la première question à calculer la concentration C2 de la solution S2. On va calculer les concentrations et bien sûr nombre de moles sur le volume. Or, le nombre de moles égale masse, notée M2 cet électrolyte sur le volume de la solution V2. Bon, on peut calculer le nombre de moles comme on peut combiner les deux formules pour déduire la concentration C2 en fonction de M, V et la masse molaire. Donc, il y a un بدل N بالmasse à le volume, donc on a M2 sur V2. وعندنا الفوليوم كما تلاحظوا هنا هو ديجا موجود في الدينوميناتور.
Donc, concentration masse sur plutôt le nombre de moles. Bon, qui fait chaud. Donc, سامحونا هنا nombre de moles ou masse sur masse molaire. Donc, يبقى لي le volume بطبيعته موجود في الديميناتور. Donc, إذا كان هنا نحسب الكونسنتراسيون عندنا les données, donc 34 grammes divisé par le volume molaire qu'on a, le volume تاعو في آخر l'exercice 85 fois le volume de la solution 250. Donc, هذا يعطينا 0,25 litres. Tout calcul fait, هنا نلقاو la valeur de concentration égale 1,6 mal litre moins 1. De toute façon, ديما نجمو نحسبو soit nombre de moles, soit concentration. Donc, احنا تعدينا طول هنا الكونسنتراسيون. Deuxième question. Écrire l'équation de la dissociation ionique de nitrate de sodium dans l'eau, sachant que Na2NO3 كيف هذا c'est un électrolyte fort. Donc, ديما نخرج une formule de l'électrolyte. Donc, les ions libérés par cet électrolyte مش يكونوا Na+. الباقي الكل مش يكون l'anion NO3-. On a les coefficients stoichiométriques كلهم 1. Ce qui fait, donc, question C, déterminer la concentration molaire de chaque ion présent dans la solution S2. هما les ions qu'on a اثنين, donc ديما نكتب entre deux crochets concentration de Na+, هي بيدا باش تكون concentration de l'ion NO3-. بما انهم الكوفيسيون هنا كلهم 1, donc باش نرجع ديما كيف الكونسنتراسيون initiale de l'électrolyte, c'est-à-dire 1,6 mal litre moins 1. Bon, en réalité, donc les questions هذوما نجم نلقاهم برشا مرات. كل مرة ناخذ électrolyte نوع, نكتبوا l'équation d'ionisation. On peut calculer soit le nombre de moles, soit la masse, soit la concentration. Troisième question, on va faire un mélange entre les deux solutions S1 et S2. Le mélange شنو نلقاو فيه؟ عندنا les ions sulfate اللي حكينا عليهم في السوليسيون S1 ومعهم Na+. وكيف كي نصب عليهم السوليسيون الثانية باش نلقاو فيهم les ions Na+ et NO3-. واللي لاحظوا هنا فما un ion en commun اللي هو Na+. Donc هو مش نخلي الخلالي في détermination de sa molarité. Donc commençons par l'ion SO4 de-. هذا اللي جاي من السوليسيون S1. Donc هو مش يكون égal le concentration S1 لو كان ما زدناش bien sûr une autre solution. Donc زدنا solution عبارة عملنا une dilution. Donc on va calculer le nombre de moles sur le volume total de la solution. Donc dans le mélange عندنا تويكا deux volumes V1 اللي هو égal 300 و V2 égal 250. Donc le volume total مش يكون égal 550 millilitres, c'est-à-dire 0,55 litres. Le nombre de moles de la première solution, حسبناه في أول partie, قلنا 0, لما حسبناش احنا قلناها. Bon, إذا كان نرجعو concentration مساج c'est C1 fois V1 sur V1 plus V2. On va faire le calcul مرة أخرى. Donc la concentration initiale de la solution S1 est 0,5. Le volume l'oulin est 0,3 sur V1 plus V2. On a encore la valeur de concentration de cet ion égale 0,27 mal litre moins 1. بالنسبة للإيون اللي نيترات NO3-, هذا نلقاو جاي من solution S2 وحد, c'est-à-dire le nombre de moles تكون 1,2 sur V1 plus V2, c'est-à-dire C2V2
sur V1 plus V2. Donc, concentration de la deuxième solution, on a valeur نتاعها valeur 0,3 fois le volume 0,25 divisé par le volume total. Donc là, ça donne la concentration de la deuxième solution, on a 1,6 plutôt, fois 0,25 divisé par 0,55, on a 0,72 litre moins 1. يبقى اليون اللي هو le plus intéressant, اليون Na+. Avec qui provient de deux solutions. Donc on va dire que le nombre de moles de Na+ provenant de la première solution, on va ajouter le nombre de moles de Na+ provenant de la deuxième solution. Égal. هذا قلنا اللي في اليون Na+ libéré à l'électrolyte فيه 2 fois le nombre de moles initial, c'est-à-dire c'est 1 fois V1, divisé par le volume total dans la solution liée de mélange, plus le nombre de moles de Na plus GM deuxième solution, c'est C2V2, بما le coefficient stoichiométrique égale 1 sur V1 plus V2. Bon, تحسب هنا تلقاو يعطينا calcul 1,27 مال litre moins 1. Donc ديما ناخذ en considération إذا كان نلقى ان ion commun جاي من اكثر من سوليسيون اللي كان هنا نعملوا ميلانج. دونك لازم ناخذ en considération le nombre de moles اللي جاي من السوليسيون الاولانيه، النمبر دو مول جاي من السوليسيون الثانيه، ونعملوا هنا بطبيعه الحال الكالكول. دونك الكونسنتراسيون سي اون غروندور نون اديتيف. احنا ذاك علاش on a additionné les deux nombres de moles وقسمنا على الفوليوم توتال. امين تفضل، عندك كيستيون؟ المولاريتي هي نفسها concentration molaire. Molarité et la concentration molaire. C'est la même chose. Ouais. Merci. تعداو l'exercice. Bon. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Bon. L'exercice 2 بالنسبة لنا فيه un oscilloscope. Donc sur un écran d'oscilloscope bicoupe, on observe à la fois la tension appliquée au primaire et la tension obtenue au secondaire d'un transformateur. En ce sont deux tensions A et B visualisées sur l'oscilloscope. L'oscilloscope est branché à un بالنسبه نحن مش نحكيو على الكورب اني A واني B. اما فما الشيما في الفيجور A نلقاو فيه une tension d'entrée على جي بي اف والتنسيون دو سورتي نلقاوها على الريزيستور. دونك لي دو تونسيون هذوما سون برونشي. بون من غير ماناش باش ندخلوا هنا في طريقه البرونشمون على السيسكوب. المهم on vient de visualiser deux tensions notées A et B. Donc première question. Sachant que le nombre de moles de primaire de transformateur égale 1000 spires et de secondaire 500 spires. La question, s'agit-il d'un transformateur élévateur ou abaisseur de tension est justifié? Bien sûr, on a le nombre de spires de secondaire à nombre de spires de primaire. On a ce qu'on appelle le rapport de transformateur 1. Ou bien, dès le début, je me allez, le nombre de spires de secondaire 1, 2 égale 500, elle est inférieure au nombre de spires de primaire. Donc, il y a un transformateur qui est un abaisseur de tension. Donc, si on veut confirmer la réponse, on peut calculer
un rapport de transformateur, 1, 2 sur 1, 1. Donc le nombre de spires du secondaire 500 divisé par le primaire égale 1000. On a 0,5. Comparons la valeur avec 1, donc elle est inférieure à 1. De toute façon, كل ما يكون عندنا transformateur abaisseur de tension, le rapport يكون ديما strictement inférieur à 1. لأنه كان عملنا الكالكول لقينا مثلا الرابور هذا strictement supérieur à 1 كنا نجم نقولوا les tensions هذا c'est un transformateur qui est un élévateur de tension. Question suivante, B. Montrer que la courbe B correspond à la tension de sortie U2 de T. Bon, en réalité, on a deux courbes notées, courbe A et B. واحد باش يكون على الجينيراتور واحد باش يكون على tension de sortie بالنسبة للريزيستور. Comment peut-on justifier que la courbe U2 هي باش نقراوها على الريزيستور؟ Tout simplement كي نقرا l'amplitude de la courbe B, l'amplitude نتاعها نشوف اللي هي pratiquement inférieure à l'amplitude اللي موجودة على الكوربة A. Donc on peut comparer la valeur maximale de la courbe B, donc notée UB max, est strictement inférieure à l'amplitude de la courbe A. Bon, mais rien n'a noté des valeurs, mais qui n'a que l'amplitude de la courbe B, pratiquement deux carreaux. Par contre, l'amplitude de la courbe A, je vous l'ai de l'ordre de 4 divisions. Bon, alors qu'on a les tensions de sortie, mais je connais pas les tensions d'entrée. C'est un abaisseur de tension. Ce qui fait, nous disons que la courbe U2 de T est associée à la courbe notée B. Pour justifier, on doit justifier. On a les rapports 1 de transformateur ou tension de sortie à tension d'entrée. Que ce soit les valeurs maximales ou les valeurs efficaces, هذا rapport atteint 0,5. C'est-à-dire la tension UB, je compte strictement, bon, on avait inférieur à 1, c'est-à-dire elle est strictement inférieure à UB, UA plutôt. La tension UB est strictement inférieure à UA. Ou le canal le produit de moins égal produit extrême, donc UB هنا شكون égal 0,5 fois UA. Donc, ça confirme bien que la tension, la courbe UB est associée au résistor, بما أنه صار diminution d'amplitude pour cette courbe. Donc, avec la question, on vient de justifier la courbe B est associée au résistor. Bon. Deuxièmement, la question A, déterminer les tensions efficaces. Mademoiselle Anna, pardon. Monsieur, بربي في l'exercice B, 1B هذاك كتبت حطيت la courbe B a la même forme et la même période que A et on a U2 1 demi U1 طول حطيت اللي وبعد ما كتبت هذاك حطيت اللي هو correspond à la tension de sortie. حطيت U2 égale 1 demi U1 وحطيت اللي هما عندهم même forme même période. أي هكيكة صحيحة معناها الكيستيون بي هذه اللي كنا نجاوبوا عليها. نحب نفهم الكيستيون تاعك انت معناها. اي مسيو ما حطيتش اللي اليو بي ماكسيمال اصغر من اليو ا ام جوست حطيت طول اللي اليو بي ايجال 1 دومي يو ا
وحطيت اللي هم عندهم ميم فورم ميم بيريود معناها سوفيزون هكاكا صحيحة. سي سوفيزون بيان سور. بون نوصل الميساج لاصحابك. قالت بالنسبه لامنه سو بروبوز اون كيسيون كو مسيو أحلى اسكو مش آمن. وي باهي est-ce que c'est suffisant de justifier que la courbe B est associée à la tension de sortie بالنسبة للريزستور؟ باهي هذا الجوستيفيكاسيون كافي. علاش؟ لأنه si on compare les amplitudes de deux graphiques بالنسبة للكورب A l'amplitude نتاعها أكبر من الكورب B. La courbe A est associée au générateur لأنه هو عطى tension أكبر. بما أن التنسيون كي مش تعدى من الترانسفورماتور elle va diminuer. On vient de dire que c'est un abaisseur de tension. Donc la tension de sortie مش تكون أصغر من التنسيون d'entrée. Donc هذا يكون كافي. Et en plus, le rapport de transformateur qu'on a حسبناه في question A égale 0,5 inférieur à 1, ça confirme bien que l'abaisseur de tension fait diminuer la tension. لو كان مثلا لقينا الرابور de transformateur أكبر من 1 رانا قلنا هذا c'est un élévateur de tension ونولي نلقى التنسيون de sortie أكبر. Donc peut-être وقت الريبونس نجمو نمشيو نعطيو ريبونس عكس اللي عطينا هذا. دونك احنا كي نرجعو ديما لي دوني ديكزرسيس قلنا اللي هي c'est une tension التنسيون de sortie مش تكون أصغر والسبب هو أنه من الأول عرفنا اللي transformateur est un abaisseur de tension. Bon. On passe à le rapport, on le rapport de transformateur. Le rapport de transformateur, on peut le définir comme étant le rapport de tension de sortie à l'aile secondaire maintenant, sur le primaire, ou bien le nombre de spires de secondaire sur le nombre de spires de primaire. وإذا كان يكون عندنا الكورون bien sûr هنا الكورون مش عطينا I1 sur I2. Donc هذه هي الفورمule اللي احنا on va l'appliquer suivant les données de l'exercice. Donc إذا كان نرجع le nombre de spires déjà donné في البريمير والسكوندير ان 2 sur ان 1 يعطينا الرابور قلنا 0,5. 0,5 c'est un coefficient bien sûr de transformateur il est strictement inférieur à 1. Donc il est un coefficient inférieur à 1 donc on affirme que c'est un abaisseur de tension. وهو بطبيعته وين ما نحسبوا الرابور دو ترانسفورماتور اما من نمبر دو سبير بريمير وسكوندير اصلا نجموا نمشيو هنا نحكموا على نفس الرابور دو بوين دو فيو رابور دو تونسيون لانه احنا كنا نجموا زاد نحسبوا الرابور دو ترانسفورماتور اذا كان نقراو لي دو تونسيون وكنا نعرفوا الكورب A و B انيه اللي هي ماشيه لل الجينيراتور وانيه للريزيستور. Donc, le rapport de transformateur, on peut le calculer à partir des trois expressions. Donc, il faut que نعرف مرة rapport de transformateur من واحد من les trois rapports هذوما pour confirmer أن tension de sortie هنا قلت U2 مش تكون inférieure à U1. On passe à la troisième partie de l'exercice. On considère le montage suivant. On a le montage qu'on a un générateur GBF يعطينا tension sinusoïdale. هذا البريمير والسكوندير دو ترانسفورماتور اي عندنا التنسيون سورتي على الريزيستور. بون لاحظوا هنا زدنا في السيركوي اون ديود. بون باش نشوفوا بطبيعه الحال اللي في دو ديود نعرف وقت اللي الديود تكون باسونت بور دي زالترنونس بيان ديتيرميني لازم تكون بلوكي بور دوطخ الترنونس. معناها وقت اللي الكورون تكون باسونت بالنسبه للكورون بوزيتيف مثلا بلوكي بور le courant négatif. Donc, on a deux questions là. A, quel est le rôle de la diode? بالنسبة للديود فيها l'anode et la cathode. تكون الديود passante وقت اللي الكورون il passe dans ce sens من l'anode للكاثود. Donc, إذا كان الكورون يجي من الكاثود للانود dans ce cas الديود مش تكون bloqué.
Donc, في الأصل شنو هو الرول نتاع diode elle laisse passer le courant dans un seul sens. Donc هذيك هي نقولوا احنا الرول الأساسي نتاع الديود بالنسبة للسيركوي. بون خذينا هنا التونسيون الترناتيف. زين عديت الكيسيون بي نرجع لها تو دو سويت. نرجع كيسيون 2 بي عندكم حق. بالنسبة لكيسيون 2 بي قلنا في الكيسيون déterminer la période et la fréquence de deux tensions. وهذوما ce sont deux tensions باش يكون عندهم نفس البريود نفس الفريكونس. وإذا كان نحب نقرا البريود يكفي باش نقراها من واحدة من لو دو جرافيك، إما من الكورب A وإلا من الكورب B. دونك حسب لاكس دو طون. دونك نشوفوا اللي البريود في الكورب A عندنا هنا 01 02 03 04. دونك على لاكس دو طون عندنا هنا لو ميلي سكوند. دونك نورمالمون هنا باش نقراو فالور دو لوردر دو 0,4 millisecondes. Bon. هنا ديما par définition البريود لازم تكون en secondes. C'est 0,4 fois 10 puissance moins 3 secondes. Bon, la fréquence 1 est égale 1 sur T. 1 sur 0,4 fois 10 puissance moins 3. هي تعطينا 2,5 10 puissance 3 Hertz. بالنسبة للكيسيون A عندنا les valeurs efficaces U1 égale la courbe A. نقراو الفالeur maximale هي 220 la racine de 2. La valeur efficace c'est U1 max sur racine de 2. Donc on a 220 racine de 2 sur racine de 2. Là on peut simplifier. 220 volts. بالنسبة للtension de la deuxième courbe B, la valeur maximale, je trouve, on a pratiquement de l'ordre de 2 divisions, pratiquement la tension de la courbe A, c'est-à-dire la valeur maximale de la courbe numéro 2 égale 110 racine de 2 volts. La valeur efficace égale U2 max sur racine de 2. Tout calcul fait, il est à 110 volts. Ou bien, on a le rapport de transformateur 1 égale la valeur efficace de sortie à la tension efficace d'entrée. Voilà, U2 égale N fois valeur efficace, c'est déjà حسبناها. Donc on a 0,5 fois 220 encore 110 volts. Donc on peut déterminer soit graphiquement les valeurs maximales ou déménage la valeur efficace, on divise la valeur par racine de 2, ou bien حسب le rapport de transformateur نرجعوا نحسبوا rapport de tension U2 sur U1 لأنه أصلا هي الكوربة كانت لازم تكون ماهيش ريبريزونتي، ونطلبوكم باش تحسبوا إما الفالور efficace de tension على الريزستور ولا الفالور maximale. نرجعوا هنا ديما للرابور de transformateur.
يظل لي أنا عديت الكيسيون A et B بالنسبة للدوزيام بارتي. نرجع هنا troisième question. On vient de définir le rôle de la diode اللي هي قلت لازم تكون passante pour des alternances positives, bloquées pour les alternances négatives. La question B, on va représenter la tension au banc de résisteur. Tu vois وقت اللي عندنا الديود. الديود شنو باش تعمل؟ هذايا l'axe de temps. Donc وقت اللي تكون عندي l'alternance positive ديود باش تكون passante. Donc أنا عندي l'amplitude باش تكون هي البرا نتاعها 110 racine de 2. La tendance négative, elle est bloquée. Donc, elle est demi-période de La tendance positive, négative, elle est nulle. Donc, bon, finalement, on a les alternances positives se confirment diode passante, alors que les alternances négatives se confirment tension, elle est nulle. Donc, diode passante, on a un redressement simple alternance. Voilà mono-alternance. السلام. Oui, مسيو Mhm. في الريبريزونتاسيون تاع التونسيون بورن دو ريزيستور من الاول Mhm. ما باش نعاودوا ريبريزونتاسيون معناتها تابع الكورب بي عباره باش نعاودوه اما جوست أي. اي من الاول مسيو في الرسم اللي عطيته لنا انت من الاول أي. تبدا نيجاتيف وبعديك تولي بوزيتيف. لا مش تولي، هي مش نيجاتيف، هذيك سي اون ريبريزونتاسيون مربوطه بالبرونشمون افيك لو سيوسكوب. كان ينجم يكون معناها نعطيو ريبريزونتاسيون معناها لي زالترنونس بوزيتيف يمشيو مع بعضهم، لانه قلنا احنا بالنسبه للترانسفورماتور هو الهدف من استعماله يا اما يطلع يا يهبط التونسيون، معناها مش يغير لا في الفارم ولا في بون. بالنسبه للريبريزونتاسيون صحيح اللي موجوده في الاكزرسيس تشوفها اللي هي من الاول هابطه التونسيون لكن ما تغيرتش الشكل نتاعها. هذاك كيستيون دو برونشمون مع السيوسكوب. بون ممكن ان شاء الله مره اخرى نحكيو كيفاش اون برونش معنا لي ديبول مع السيوسكوب، كيفاش نقراو لي ديفيرون تونسيون. اما احنا في الاصل كنا نجمو نصوروا لو دو تونسيون معناها اون فاز، معناها ماشيين مع بعضهم، اثنين طالعين واثنين هابطين. اما نشوف كان فما فارياسيون دو لامبليتود. هذايا بالنسبه لل معرفش اللي كان جاوبتك. مش معناتها ما يقلقش كده، لا ما يقلقش معناتها كان نرسم الكورب من فوق ولا من اللوطه بوزيتيف ولا نيجاتيف، معناتها ما يقلقش انا اللي نبدا بين. شوف هو احنا في العاده معناها نعطيو كل جرافيك وحده. يعني في ليزيكزارسيس كي نصور مثلا طونسون على السيوسكوب نعطيك الطونسون نتاع الجينيراتور وحدها والطونسون نتاع ليزيستور وحدها. حسب صحيح يعني الملاحظه نتاعك في بلاصتها، بما انه تحس وانه كانه كورب دي مقلوب، الكورب بي كانها مقلوبه، الوغ مش هذاك هو يعني البرونشمون نتاع السيوسكوب عطاك جرافيك من النوع هذاك. نجم نقرا اكثر من جرافيك على السيوسكوب، اما كبرانسيب قلت البريود هي بيدا، فريكونس هي بيدا، اللي مش تتبدل الحاجه الوحيده تتبدل هي قلنا لومبليتود. معناها كنت نجم انا نصور لك مثلا، لحظه برك نفصلك، نرجع مثلا لي دوني دو ليكزارسيس. كنت نجم نصور هكا، هذا نقول طونسيون نتاع جينيراتور وهذه طونسيون تاع ريزيستور. بون بوتيتر ما عملش ديسان باهي برشا، اما اللي يختلف هو هالامبليتود هذه شكون عندهم نفس الفريكونس، قصوا العكس معناها في نفس البوان نفس البريود نحسب نفس الفريكونس، اما الامبليتود هو ترانسفورماتور يا اما يطلع في الامبليتود يا يهبط في الامبليتود. اما اللي هو موجود في الجرافيك هذيك طريقه نتاع برونشمون مع السيوسكوب مش اكثر. دو توت فاسون هو الاكزرسيس هنا وفينا عند ريدريسمون سامبل. باش نرجع على الريدريسمون دوبل.
بالنسبة للريدريسمون دوبل يعني ديما هنا التلميذ يعني أول حاجة يلزم يخرج من الجينيراتور. On doit représenter هنا le pont de diode. On a 4 diodes. إذا كان ناخذ مثلا l'alternance positive, le courant il va passer dans ce sens حتى يخلط un nœud. Dans ce nœud, il va passer. Le courant il va passer dans la première diode. Bon, je suppose le circuit moins bien dessiné. Je vais reprendre de nouveau la représentation. Je vais en considération le circuit, donc je vais reprendre assez rapidement. Donc la GBF. Bon, avec un arc, donc on a l'alternance positive, le courant passe dans ce sens, arrivé à un nœud. Donc يلقى روحه مش يتعدى بالديود مثلا هذه ديود D1 dans ce sens. كيف هنا يكون عندنا un nœud. Donc la deuxième diode هذه en face بالنسبة له est bloquée, donc il doit passer obligatoirement par le résisteur, par la suite par une diode de 2. Enfin, هنا باش يكون سكروا السيركوي avec l'alternance positive. Donc نشوف هنا ديما نصور tension UR à le départ résisteur en sens inverse que le courant. Donc il y a une autre couleur. نخرج من l'alternance négative axe l'alternance positive. هنا باش نخلطوا un nœud. نلقاو الديود هذه D2 بالنسبة له اللي bloqué. Donc il va obligatoirement passer par cette diode. Donc c'est مثلا D3. Par la suite نخلطوا هنا كيف un nœud. نفس الشيء هنا الديود D1 elle est bloquée, donc il va obligatoirement